يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ مکتب کا مکتب حسینیہ مکتب، اسی طرح سے مکتب فاطمہ کا جو اسی طرح سے بچوں کے لیے تربیت کے گاہ میں بچوں کی اصلاح کے لیے آج جوڑا گیا ہے. اسی طرح سے بچوں کی تربیت کیسی ہو، ہمارے بچے کی تربیت کیسی ہو، ان کی زندگی کیسی ہو، اور سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں، اس متعلق کے بارے میں، اس کے تعلق کے بارے میں مختصر بیان رکھا گیا ہے، مختصر پیرنٹس میٹنگ رکھا گیا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جو بڑی نعمت ہے وہ اولاد ہے. اتنی بڑی نعمت ہے اگر کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے، آستی ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پھر بھی اس کے پاس اولاد نہیں، رات کو نیند نہیں آئے گی، دن کو چین نہیں آئے گا، افسوس سے ایک نمونہ کی طرح سے گزر جائے گا. جو عورت بہت کچھ اس کے پاس، نکاح ہو گئی، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بہت کچھ ہے، دنیا کے جائیداد ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہے. وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آتی ہے، اور وہ اسی طرح اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں کہ اولاد کیوں نہیں. اولاد سب سے بڑی نعمت ہے. ایک جھوپڑی میں رہنے والا، کچا پکا کھانا کھانے والا، اور اسی طرح سے جھوپڑی میں اپنی زندگی گزارنے والا 3-4 بچے خوشی کے ساتھ سوئے گا نہیں، کیونکہ تو اس کے پاس اولاد ہے. اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہمیں اولاد کو اسے کیا سمجھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. آج ہمیں اولاد کو اسے صحیح تربیت نہیں کر رہے. یہ بچے ہمارے گھر کی چراغ ہیں، ہماری زندگی کے پھول ہیں، ہماری جنت کے راحت ہیں. یہ بچے ہماری زندگی کو لانے والے ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے. کوئی عورتیں ملے تو سب سے پہلے یہ نہیں پوچھتی کیا ماں تیرے گھر کتنا بڑا ہے، تیرے بنگلے کتنے، وہ نہیں پوچھتی. سب سے پہلے کیا پوچھتی بولے تو ایک عورت دوسری عورت کو کرتے ہی تیرے بچے کر پوچھتی نہیں، سب سے پہلے یہ چل پانے کا. اور اسی طرح سے میری ماں اور بہنوں، اصل جو چیز ہے، بچے اللہ کی نعمت ہیں، بہت اللہ کی نعمت ہے. آج اکثر ہمارے علاقوں میں، مسلمان یعنی برادری میں، ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کرتے. تھوڑے باتوں پر اپنا پورا غصہ اپنے بچوں پر نکالتے ہیں. ساس کا غصہ بچے پر، اپنا شوہر کا غصہ بچے پر. وہ بچے معصوم ہیں، وہ ضد کرنے والے، وہ ضدات رہنے والے، ضد کرنے والے، ہٹ کرنے والے. وہ بچوں کو صحیح تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ماں کیسی ہے، سب سے زیادہ پلنے بڑھنے والا، سب سے زیادہ ماں کی گود میں رہنے والا وہ بچہ ہے. اگر بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، یہی بچہ آگے ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے. اسی طرح سے اپنے بچوں کو بہت احتیاط سے پالنا. جتنے بھی علاقے آج بڑے امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، اسی طرح سے انگلینڈ ہے، اپنے بچوں کو زیادہ تربیت دیتے ہوں. کیوں کہتے ہو، بچے بنے تو پوری زندگی بنی، بچے بگڑ گئے تو پوری زندگی برباد ہو گئی. ان کو معلوم ہے کہ بچے کیسے پلنا. آج اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ہمیں کیا کرتی بولے تو زندگی بگاڑتی. چھوٹا ہے لو نے، بہت چھوٹا ہے، کیا سال سے کو کیا کریں گا، عربی سے کو کیا کریں گا، قرآن پڑھ، کیا چھوٹا ہے، جان چھوڑو. بچوں کو سب سے پہلی جو چیز ہے، علم چلے گیا ہمارے میں سے، علم کا جو نور ہے وہ چلے گیا. اسی طرح سے سب سے پہلے کیا کرے اپنے بچوں کو، اسی طرح سے سب سے پہلے اپنے بچوں کو تربیت کیسا کرے، اپنے بچوں کو کس طرح تربیت کرے. سب سے پہلی جو چیز ہے اپنے بچوں کو کہ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तीन चीजें देखो जब भी रिश्ता करे, अपने बेटे को रिश्ता करे तो तीन चीजें देखो। अगर ये घर को बहू लेकर आ रही, सबसे पहले तीन चीजें देखना। इसी तरह से इंसान चार चीजों से निकाह करता। क्या भाई? खानदान बड़ा है क्या नहीं, खूबसूरत है क्या नहीं, माल है क्या नहीं, लास्ट में दीन देखता हूं, दीन कैसा है लास्ट में देखता। पहला हुस्न देखता, इसी तरह से माल देखता। माँ और बहनों, बच्ची को दीनदारी देखो। ये रंग हमेशा खत्म हो, ये हमेशा तो रहने वाला नहीं, खत्म हो जाएगा। तो माल तो हमेशा रहने वाला नहीं, तो इसी तरह से खानदान तो हमेशा रहने वाला नहीं। बच्ची को ऐसा याद करो, ऐसे अपने घर के अंदर बहू लाओ, दीनदार हो, वो अल्लाह वाली हो, बच्चे को पालने वाली हो, जिम्मेदारी के साथ घर को पालने वाली हो, अपने घर को जन्नत बनाने वाली हो। ऐसे घर को ऐसे अंदर अपने बच्चों को लेकर आए, इसी तरह से अपने ऐसी बहू को लेकर आए। इसी तरह से बच्चों को कब तरबियत करना? बच्चे का जहन बहुत तेज रहता है, बहुत तेज रहता है। जब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तब से उसका दिमाग तेज रहता है। इसी तरह से कहें तो माँ अगर झूठ बोलती तो बच्चा भी झूठ बोलता। माँ अगर गाली देती तो बच्चा भी गाली देता। माँ अगर सच बोलती बच्चा भी सच बोलता। माँ अगर इल्म वाली है तो बच्चा भी इल्मदार बनता। बच्चे की जो तरबियत होती है वो माँ के पेट से शुरू होती है। उसके अंदर कहते हैं उलमा इकराम, जब भी हामिल औरत कुरान पढ़ने की आदी जाती हो तो यूं कहते हो ज्यादा कुरान पढ़ने की वजह से बच्चा जहनदार होता। आज हमारे माँ और बहनों, आज अक्सर औरतें सीरियल में, टीवी में, मोबाइल में लगे जाते हैं, हमारे बच्चे बेवफा हो जाते हैं। यानी इसी तरह से हमारे बच्चे के अंदर दीन चले जाता है और बच्चे आकर बड़ा होने के बाद फरमा बरदार होते हैं। उसके बाद मौलाना मेरा बच्चा बातें नहीं सुन रहा, जरा क्या भी ताबीज बंदो, दुआ फूको, अच्छा रास्ता दिखाओ। मेरी माँ जब तेरे पेट में रहता तू अच्छी रास्ते पर नहीं चली थी, जब कुरान को याद नहीं करी थी, वक्त था नमाज का तो नमाज को छोड़कर अपनी जिंदगी को गुजारी थी। ऐसे हालत में तेरे बच्चे की कैसी तरबियत होगी? अब्दुल कादिर जिलानी जब माँ के पेट में 6 पारे के हाफिज थे, जब इनकी माँ जब भी रोजाना काम करते करते कुरान की तिलावत करती थी, काम करते करते कुरान की तिलावत, रोजाना एक कुरान खत्म करती थी अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मा। और उसी तरह से अब्दुल कादिर जिलानी भी 6 पारे के हाफिज बनकर गए। ऐसे इल्म वाले जो बनते हैं मेरी माँ बहनों, वो दिन वो माँ का गोद है। माँ की तरबियत बहुत बड़ी चीज है। माँ एक ऐसी गोद है, इसमें अगर बच्चा बन गया पूरी जिंदगी भर तक वो बच्चा बनेगा। अगर बच्चा माँ की गोद में बिगड़ गया पूरी जिंदगी बिगड़ गया। देखो मौलाना मेरा बच्चा, इसी तरह से आज हमारे बच्चों के अंदर दीनदारी चली गई, हमारे बच्चों के अंदर दुनियादारी आ गई, क्योंकि माँ की जो तरबियत बिगड़ गई, माँ की जो जिंदगी के अंदर तरबियत बिगड़ गई। माँ जो अल्लाह के हुक्म को छोड़ी तो नमाज को छोड़ी, तो बच्चा कैसा नमाज पढ़ेगा? एक बार नहीं बच्चों को पूछ रहा था, भाई तुम्हें नमाज पढ़े क्या नहीं, तुम्हें नमाज पढ़े क्या नहीं? तो मेरी एक आदत होती है, जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता मैं इसे मारता हूँ एक छोटी तरह से। एक बच्चे को पूछा माँ, तो वो बच्चा बोलने लगा, उस्ताद मैं कैसे नमाज पढ़ूं, मेरी माँ से नमाज नहीं पढ़ती, मैं कैसे नमाज पढ़ूं? देखो जो बच्चों की जो तरबियत होती है वो माँ पर होती है। 2 चीजें देखकर जल्दी सीखता है, एक है तो माँ को देख को सीखता है, दूसरा उस्ताद को देख कर सीखता है। तो माँ रुकू करेगी तो बच्चे भी छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे जबान से अल्लाह अल्लाह बोलेगा। अगर माँ अगर गाना गाएंगी तो बच्चा भी गाना गाएगा, अगर माँ झूठ बोलेंगी तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। इस वजह से अपने माँ के इसी तरह से बच्चों की बहुत तरबियत कर रहे हैं, उनको बहुत प्यार से पाले। वो जिद्दार हैं, वो जिद करने वाले, शरारत करने वाले, जिद्दी रहते हैं और जिद करते हैं। उनकी आदत होती है, उनकी आदत के मुताबिक हमें उनको संभालना जरूरी है। उनको गाली गलौज के साथ नहीं, उनको मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने दिल से संभालने लगाकर, उनको अपने प्यार और भरी मोहब्बत की निगाह से उनको अपने सीने में बटाकर उनको नेक बातों का तरगीब दे। उनको गाली गलौज से वो हटने वाले नहीं है, तो मार पट से हटने वाले नहीं है।
उनको मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ उनकी ऐसी मोहब्बत करें, बहुत ज्यादा जिद्दत दुआएं करें, तो रात में उठें। हर नबी अपने बच्चे के लिए दुआ करें, इसी तरह से हर एक साबियां अपने बच्चे के लिए दुआ करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ करी है, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी सीस के लिए दुआ करी है, इसी तरह से हवा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ करे हैं। हर नबी की माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करें। आज हमें दुआ नहीं करते, हमें गाली देती, दुआ देने के लिए तैयार नहीं। माँ की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ, जैसे नबी की दुआ सारी उम्मत पर है, इसी तरह से माँ की दुआ इसी तरह से माँ की दुआ बच्चों पर है। उनकी दुआ जल्दी कबूल करते हैं। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे बच्चे की दीनदार बना, उसे नेक सालिया बना, उसे हिम्मत अता फरमा, ताकत दे, उसे हिम्मत उसे अल्लाह से मांगे, अपनी शिकायतें दूसरी पर ना करे। ये मौलाना मेरा बच्चा शरारत नहीं सी, अपनी दुआओं में नमाज, उनके लिए खास 2-2 रकात नमाज पढ़कर दुआएं करें, उनके लिए रोजा रखें, उनके लिए दुआओं की पाबंदी करें। बच्चे दीनदार बनेंगे। आज हम उम्मीद हारते हैं, इन्हें क्या बनेगा, बड़ाओं को क्या बनेगा, वो जाजी, उसे बच्चों को हमें उम्मीद हराती, क्या हराती, ये बच्चा कैसा बनेगा जी, क्या बनता, ये बच्चा सही नहीं है कर बोलते। हमें माँ उसकी बच्चे की तरबियत को बिगाड़ती, क्या करती, बोले ये क्या करता बच्चा है मेरा, खाली जिद्दी है, बहुत शरारत करता, बहुत गाली गलौज देता। अपने बच्चे की गिबत हमें खुद करने से वो बच्चे को गुस्सा आता, बोलता हाँ बच्चा मैं और जिद करे तो मेरी इज्जत निकाला जा रहा है। वो बच्चे के अंदर नफरतें पैदा होती है। इस वजह से बच्चों की तारीफ करो, और बच्चों की खिदमत कर, यानी बच्चों को घर में खिदमत कराने लगाओ। बच्चों को सबसे पहले क्या है, खिदमत कराओ। बच्चों को पानी लाने के लिए, घर का काम करने के लिए, वो कैसा भी काम करे, उसके काम को रुकाओ मत। अगर वो घर में अगर झाड़ू दे रहा तो बोले माशाअल्लाह तुम बहुत अच्छा काम करे मेरे बेटे, वेरी वेरी गुड, माशाअल्लाह बोले। उसके दिल में उभरता, हाँ माँ काम करने पर दुआएं देती, चलो काम, वो कैसा भी काम करे। अगर बच्चा पानी भर रहा, थोड़ा भी पानी सट रहा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पानी बच रहा मेरे बेटे, बहुत अच्छा पानी भर रहा। छोटा पुटा भी काम करे, कोई चीज थोड़े फूटे तो उस पर डांटे ना, वो हिम्मत करेगा, क्या मैं काम करता हूँ मेरी माँ डांटती है, चलो काम ही नहीं करेंगे। वो आगे सुस्ती पैदा होती है। बच्चों को काम लगाए घर में, अब बच्चे काम करेंगे, घर के अंदर काम करेंगे, बड़े अपनी जिम्मेदारी को अपना जिम्मेदार समझकर काम करेगा वो। अगर वो बच्चा, अगर माँ खिदमत लगाएगी, बड़ा होकर खुद अपने हाथ से काम करेगा। अगर बच्चों को हमें काम नहीं लगाएंगे, आगे उसकी जिंदगी में वो सुस्ती पर आ जाएगी। बच्चों को काम लगाओ, सबसे पहली जो चीज है, बच्चों को नमाज सिखाओ, दूसरा बच्चों को खिदमत करने लगाओ। इसी तरह से दादी की खिदमत है, इसी तरह से दादा की खिदमत है, इसी तरह से चाचा की खिदमत है, इसी तरह से चाची की खिदमत है, उनका पैर दबाना, उनका सिर दबाना, उनके हाथ दबाना। इसी तरह से उनके अब्बा उनको बोल जाए, बच्चे अब्बा आते हैं, अब्बा आने के बाद उनका पैर दबाओ, बहुत थके हैं, बहुत मांदे हैं, उनका सिर दबाओ, मेरे बच्चे बच्चों चॉकलेट देता हूँ, बच्चों चॉकलेट देती हूँ, तो ऐसे से कर, उसे उभारे। वो बच्चा खुश होगा, अब्बा आएगा तो पैर दबाएगा, अब्बा आएगा तो सर दबाएगा, अब्बा आए तो उसको पानी देगा। वो बच्चों को उभारे, दिन के कामों में उभारे। माँ और बहनों, इसी तरह से दूसरी क्या है, अपने औलाद को दीन का इल्म सिखाए। ये कुरान का इल्म बहुत बड़ी चीज है। क़यामत दिन अल्लाह पकड़ेंगे। अल्लाह फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कुरान हमारे सीने की, अल्लाह ये कुरान क़यामत दिन अल्लाह को पकड़ेंगे। माँ और बहनों, अपने बच्चों के सीने में कुरान डालो, कुरान की मोहब्बतें डालो, कुरान सिखाओ, सिखाने की तरबियत डालो, उनको मकातिब में भेजो, उनको दीन के रास्ते में भेजो, दीनदार बनाओ। अगर ये बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे, क़यामत दिन अल्लाह पकड़ेंगे। यही बच्चों को अल्लाह ताला ने पकड़ेंगे, ये बच्चों को अल्लाह पूछेंगे, क्यों तू कुरान क्यों नहीं पढ़ा? या अल्लाह मेरा, ये बच्चे जवाब देंगे, या अल्लाह मेरा बाप तो बहुत कुछ सिखाया, इंग्लिश सिखाया, कन्नड़ सिखाया, इंग्लिश में बात करना सिखाया, मोबाइल आफ्टर कैसा मोबाइल चलाना सिखाया, इसी तरह से कंप्यूटर चलाना सिखाया, वो ट्यूशन, ये सब कुछ सिखाया मेरे अल्लाह, तेरा कलाम पाक नहीं सिखाया। अल्लाह मैं जोज़ख में जा रहा हूँ तो मेरे बाप को मैं जोज़ख में डाल दे। ये बच्चे शिकायत करेंगे।
اسی طرح سے قرآن کا علم سب کے لیے ضروری ہے، یعنی فرض ہے، سیکھنا فرض ہے، وہ علم کا قرآن کا سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، حق بنتا ہے۔ روزانہ آواز دیتی ہے قرآن، تم اس کو کھولو پڑھو، میں وہ کتاب ہوں، آسمان کی کتاب ہوں، اللہ قیامت کے دن یہ قرآن بددعا دے گی، یا اللہ یہ ہر چیز پڑھتا تھا، ہر چیز کو دیکھتا تھا، تیرے کلام کو نہیں پڑھا، تیرے کلام کو نہیں پڑھا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن بند ہے، کئی 2 مرتبہ قرآن یاد آتا، ایک میت کے ٹائم میں، گھر کے اوپننگ کے ٹائم میں، تبھی قرآن یاد آتا، باقی ٹائم میں قرآن نہیں آتا۔ کئی دن سے قرآن بند ہے، بددعا دیتی ہے قرآن۔ اسی طرح سے اپنے قرآن کو کھولو پڑھو، سیکھنے کی چیز ہے اور سکھانے کی چیز ہے۔ اور ہمیں کیا سمجھتی، عورت بیٹی اتنا پڑھنا قرآن، مرد بیٹا نہیں پڑھے تو بھی چلتا، کیوں کہتے ان کو دیکھنے آتی تو، اس وجہ سے ہمارا ذہن بگڑ گیا۔ آج ہمارا ذہن بگڑ گیا، قرآن ہر ایک لیے سیکھنا ضروری ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ماں ہو، عورت ہو، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے فرض ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح سے اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اللہ کی کتاب سے محبت کریں گے۔ جو گھر میں سورہ یاسین پڑھو گھر میں برکت ہوگی، سورہ کہف پڑھو کبھی گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، اسی طرح سے سورہ یاسین پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اسی طرح سے گھر میں برکت ہوگی۔ کہ آج دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں پر آج ہماری نمازیں نہیں ہے، ہم آج گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں برکت کیسی ہوگی؟ ہمارے گھر میں برکتیں کیسی ہوگی؟ برکت جو آتی ہے وہ قرآن سے آتی ہے، وہ نمازوں سے آتی ہے، ہمارے گھر کی عبادتوں سے آتی ہے۔ ماں اور بہنوں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہونے کی وجہ سے آج گھر کے چھوٹے موٹے جھگڑے میں، بچوں کی نافرمانی کے اندر، گھر کے اندر بیماری ہونے کے بیمار پڑ رہے ہیں، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کسی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے گھر میں صبح سب سے پہلا ناشتہ تیار ہوتا ہے، چائے تیار ہوتی ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، لیکن یہ کے لیے بھی ہمارے گھر کے اندر کھول کر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کھول کر دیکھنے کے تیار نہیں۔ ماں جب اٹھتی ہے سب سے پہلا سوچتی ہے کیا پکانا، کیا کھلانا، کیا اسی طرح سے کپڑے کتے جوڑ دھونا، کتا پانی بھرنا، یہ ہمارا خیال۔ اسی طرح سے بڑے حضرات اٹھتے ہیں، کتا رابنا، وہ کام ایک کام۔ اسی طرح کسی کے اندر یہ خیال نہیں کہ میرے صبح کی نماز نہیں ہوئی، میرے قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، یا آج میرا دن کیسا گزرے گا۔ بچے دن بھر دن بیمار پڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ مولا کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا اثرات ہے، کہ کوئی بھی اثرات نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہمیں قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، گھر کے اندر جو حالات خراب ہو رہے ہیں وہ قرآن کی نہ پڑھنے کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مکاتب کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے، اسی طرح سے مکتب کا جو سب سے پہلے ہمارے مکتب فاطمہ ہے، اللہ کو جزا خیر دے ان کے، اور ہم کو مکاتب پڑھانے کے لیے جگہ بھی دیے، اور ہمارے مکاتب پڑھنے اور یہاں پر پڑھنے پڑھانے کے لیے جگہ بھی دیے۔ یا مکتب کے اندر کم سے کم ہمارے یہاں پر 50 بچے کے قریب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے 3 کلاس چلتے ہیں، ایک 0 کلاس، ایک اول کلاس، ایک دوم کلاس۔ اس میں بچے الحمدللہ ماشاءاللہ امتحان بھی دیے ہیں، بہتر انداز سے امتحان بھی دیے ہیں۔ پورے بچے ہمارے دوم کلاس کے بچے پوری نماز آتی ہے، یہاں تک کہ غسل کے فرض سے لے کر دعا قنوت تک آتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، آپ چھوٹی زبان سے کتنا اچھا پڑھتے ہیں اور اپنے گھر میں سنائیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے مکاتب کے اندر بہت الحمدللہ، اسی طرح سے مکتب کے اندر الحمدللہ اسی طرح سے 50 بچے پڑھ رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ یہاں کے بچے کے اندر محنت ہے، اور اسی طرح سے بچے کے اندر محبت، اور اسی طرح سے بچوں کو ہمیں وقت پر بھیجے، یا بنا یہاں پر بھیجنے کا ایک ہے کہ اپنے بچوں کو وقت پر بھیجے۔ الحمدللہ بچے وقت پر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے پہلے بچوں کو، اسی طرح سے اب 2-3 مہینے تک لاک ڈاؤن بھی تھا، اس وجہ سے بچوں کی پڑھائی بہت نقصان ہو گئی۔ بچوں کو میں بہت ترقی پر لے کر گئے تھے، 3 یا 4 مہینے کے تک لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بچے پورے بھولے تھے، اس کو واپس ریٹرن کرا کر، محنت کرا کر، ان کو مشقت کرا کر واپس بھی جیسے پیچھے بھول گئے تھے 6 مہینے 7 مہینے پہلے جو جتنا بچے پورے بھولے تھے، واپس ان کو یاد کرا کر، ان کو محنت کرا کر وہ واپس وہاں تک وہ بچوں کو بہتر نتیجے تک لائے ہیں۔ اسی طرح سے بچے بھی ماشاءاللہ محنت بھی کر رہے ہیں، ماں بھی بچوں، اسی طرح سے گھر کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے۔ اصل میں دیکھا جا رہا ہے، ماں سب سے پہلے اپنے بچوں کو
घर में थोड़ा पढ़ाए। हमारा जो उस्ताद का काम होता है बच्चों को सबक देना, सबक लेना। बच्चों को याद कराने की यहाँ पर ये नहीं होती। अगर बच्चों की याद कराने की जिम्मेदारी आपकी है, बच्चे की जिम्मेदारी याद कराने की जिम्मेदारी आपकी है। अब बच्चों को याद नहीं कराएंगे वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। रोजाना आधा घंटा मगरिब की नमाज के बाद हो या ईशा की नमाज के बाद हो या सुबह की नमाज के बाद हो, अपने बच्चों को कुरान, जो कुरान का सबक है, कायदे का सबक है, उनको लेकर बैठे, उनको बैठाकर उनके सबक याद कराएं। अगर जब तक बच्चा याद नहीं करेगा, उस्ताद कने कुरान सही नहीं सुनाएगा। सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है, माँ की। वो बच्चा आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें पढ़ने आए ना आए, तुमको पढ़ने आए ना आए, लेकिन बच्चों को लेकर बैठने की जिम्मेदारी आपकी है। इसी तरह से बच्चों को तरबियत से भेजे, तरतीब से भेजे। इसी तरह से जब भी देखो, अपना माल, अपना जान अल्लाह के रास्ते में लगाए, अपना पैसा याद रखो, जो इंसान अल्लाह के रास्ते में अपना पैसा लगाएगा, अल्लाह कहीं बलाएं मुसीबतें दूर करेगा। अपना माल अल्लाह के रास्ते में लगाओ, मकातिब में लगाओ, मसाजिद में लगाओ। अगर इंसान अपना माल अल्लाह के रास्ते में लगेगा, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा। इसी तरह से आज अक्सर लोग दवाखाने में, अक्सर मुसलमान के बच्चियां दवाखाने में ज्यादा रहते हैं, हॉस्पिटल में ज्यादा रहते हैं, कोर्ट कचहरी में ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह के रास्ते, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं हदीस कुदसी, तुम अपना माल अल्लाह के रास्ते में लगाओ, वरना ऐसा मैं ऐसा लगाऊंगा, तुम दिल नहीं चाहोगे ऐसा लगाओगे। अपना पैसा अल्लाह के रास्ते में लगाओ। तो इसी तरह मकातिब में लगाओ, मदारिस में लगाओ, दीन में लगाओ, मस्जिद में लगाओ। अपना पैसा लगेगा, अल्लाह बुरी मौत से बचेगा, अल्लाह ताला बुरी लोगों से बचाएगा, बुरे आफत से बचेगा। अपना माल सदका करो, अपना माल दो। अबू हनीफा करते, इसी तरह अबू हनीफा कहते थे, मैं माल के 3 हिस्से करता था, एक हिस्सा मैं रख लेता था, दूसरा हिस्सा बिजनेस में डालता था, तीसरा हिस्सा मकातिब में, मदारिस में डालता था। अपना पैसा, अपना माल तो इसी तरह मसाजिद में है, बच्चों को दीन के तालीम में यानी खर्च करने में। अल्लाह ताला का वादा है, जो 1 रुपया देंगे तो 7 लाख रुपए देने, 7 लाख इससे ज्यादा गुना देने का वादा फरमाया। अपना पैसा जिसी तरह से महीने की तारीख हो जाए, अपने फौरन उसे हदिया दे दीजिए। इसी तरह से उस्ताद को जो भी माहाना फी है उसे फौरन अदा करना। अब 1 तारीख होती है, 8 तारीख होता, 10 तारीख होता, 12 तारीख होता, 15 तारीख होती, तब तक महीना नहीं आता। इस वजह से ये समझे कि मेरा बच्चा अल्लाह का कलाम सीख रहा है, मेरा एक हक बनता है कि मैं इसी तरह से उस्ताद का हक में अदा करना है। उस्ताद के हक अदा करेंगे तो मेरे बच्चों के इल्म का दिन मेरे बच्चे के अंदर इल्म का नूर पैदा होगा। इस इदारे से अपने बच्चों को दे दे। इस वजह से अपनी इसी तरह से हमारे के अंदर क्या है, बच्चा पढ़ रहा, पढ़ने छोड़ो, क्या पढ़ रहा है कि पढ़ने, कोई भी माँ आकर नहीं पूछती, कोई बाप आकर नहीं पूछता बच्चा क्या पढ़ रहा है। उनको शौक होता है। हमारी भी गलतियां रहती हैं, आपकी भी गलतियां रहती हैं, और बच्चे झूठ ज्यादा बोलते रहते हैं। बच्चों की सिफत है, जब मार की वजह से, माँ की मार की वजह से, बाप की मार की वजह से झूठ भी बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं बच्चे, उस्ताद नहीं आए थे, उस्ताद नहीं पढ़ाए, सबक नहीं सुने। इसी तरह से माँ और बहनों, सबसे पहले उस्ताद से आकर पूछें, क्या उस्ताद आपकी मेरे बच्चे का सबक नहीं हुआ क्या? और अक्सर बच्चे झूठ बोलने की आदतें भी रहती है। बच्चे मासूम होते हैं तो माँ के डर की वजह से, बाप के डर की वजह से बच्चे झूठ बोलते हैं। एक बार मकतब में पढ़ा रहा था, 1 महीने से बच्चा नहीं आया। उनके घर में एक आदत है, तो बच्चा नहीं आया तो उनके घर को जाता हूँ मैं जाकर पूछा, आपका बच्चा क्यों नहीं आया? नहीं मौलाना, आप ही नहीं है, 1 महीने से मेरा बच्चा बोल रहा, रोज जाकर आ रहा। मैं हैरतज़दा हूँ, मैं 1 महीने से नहीं आया। वो बच्चे को बुलाया मैं, क्या अब्बा मैं क्यों नहीं आया? मैं नहीं आया। नहीं अब्बा आए, उस्ताद आए थे, लेकिन क्या मुझे मेरे सबक याद नहीं आता। मैं डर की वजह से खेल कर आया, कूद कर आकर झूठ बोलता था। 1 महीने से ऐसा कर रहा था बच्चा। इस वजह से कि बच्चे की आदत होती है, वो झूठ बोलने की आदत होती है। सबसे बड़ा यानी ताल्लुकात उस्ताद से रखें। उस्ताद से आकर यानी फोन लगाए, देखो उस्ताद हमारे बच्चा का सबक क्यों नहीं हुआ, और बच्चे का आगे का सबक क्यों नहीं दिए, और बच्चे की दुआएं क्यों नहीं हुई है, और आप क्यों तो छुट्टी करे थे, क्या आप क्या वजह थी? पूछे। हमारे के अंदर भी गलती रहती है और बच्चों के अंदर भी गलती रहती है, सामने आती है। और बच्चों की वजह से
تو इसी तरह से बच्चों की झूठ की वजह से आपस में नफरतें पैदा होती है। इस वजह से आपस में आकर इसी तरह से मकातिब के अंदर इसी तरह से इम्तिहान का पर्चा भी है। और यहाँ पर हमें एक दुआएं के चार्ट दिए हैं, बहुत बेहतर दुआ की चार्ट है वो। उसमें 20 दुआएं हैं, 20 हदीस हैं, पूरी नमाज है। ये बच्चे पूरी नमाज, हमारे दुआम तलाश के बच्चे पूरी नमाज याद करें। दुआ कुनुत है, दुआ मासूरा है, इसी तरह से वजू के फर्ज, यानी इसी तरह से गुस्ल के फर्ज, नमाज के अरकान सब याद करें बच्चे। इसी तरह से 15 दुआएं याद करें, 15 हदीस याद करें। बेहतर एक बच्चों को मिलाकर बताएंगे तो पढ़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। अब स्कूल चालू होने वाले हैं, अब तो स्कूल चालू होने वाले हैं, तो इस वजह से आप इसी तरह से अपने बच्चों को दीन की तालीम को न को हटाओ। नहीं मौलाना बच्चे की तरबियत खराब हो, उसकी तरह से मेरे बच्चे बड़े साल जा रहा। इसी तरह से बच्चों को दीन पर कुरान की हदीस को हटाकर अगर तुम्हें दुनिया का तालीम सिखाएंगे, ये अल्लाह ताला ने ये कुरान बद्दुआ देगी। इस वजह से अपने बच्चों को दीन का भी इल्म दे, दुनिया का भी इल्म दे। बच्चों को दीनदारी भी बनाए, दीन का इल्म भी सिखाए। बच्चों को अगर दीन की इल्म नहीं करेंगे, इसी वजह से माँ और बहनों अपने बच्चों को निगरानी करें। अपने बच्चों को क्या करें? निगरानी करें। कैसा निगरानी करें? स्कूल में जाकर पूछें। और अपने बच्चों को आजकल जमाने में अपने बच्चों को फैशन कपड़े बहुत पिला रहे हैं। अक्सर लेडीज छोटे छोटे बच्चे, मैं इस तरह से मकाती में पढ़ाता हूँ, बच्चे जींस पैंट में लेकर आते हैं। यहाँ तो नहीं है, वहां पर इलाके में, दूसरे इलाके में जींस पैंट, बच्चों को टी शर्ट पहना रही है। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चों को हमें बेहयाई के कपड़े पहनाएंगे, ये बड़े बच्चे होकर बेहयाई के बच्चे, यानी बेहयाई के जैसे कपड़े पहनेंगे। बच्चों को अभी तरबियत के साथ बुर्का डालने का, ओढ़ने ओढ़ लेने का, उनको बच्चों को सही ढंग के कपड़े पहनाओ। ये फैशन के कितने कपड़े हैं, सब हलाक और बर्बाद होने के कपड़े हैं। ये यहूदी के तरीके हैं। आज गैर करते हैं, हमें अपने बच्चों को नहीं कराना। हमारे बच्चों को दीनदार बनाओ। हमारे बच्चों को सही तरह से कपड़े पहनाने का सिखाओ। इसी तरह से अपने बच्चों को जब भी रमजान में कपड़े ले, कोई भी ऐसी कपड़े ना ले उसमें बेहयाई के कपड़े हो, बदन दिखता हो। इसी तरह छोटे बच्चे के अंदर भी अगर छोटी बच्ची भी अगर बेहयाई के कपड़े पहना रहे हैं, उसका गुनाह माँ को मिलेगा। इसी तरह से उसी बच्ची को नहीं मिलेगा, उसकी माँ को गुनाह मिलेगा। जितना बच्चे को गुनाह पर माँ डालेगी, उसका गुनाह उसी तरह उस गुनाह उसकी माँ को मिलेगा। अगर एक बच्ची को अगर माँ किबले की तरफ संडास करा रही है, किबले के ठेर कर संडास करा रही है बच्चे को, उसका जो गुनाह है वो बच्चे को नहीं मिलेगा, उसी तो माँ को मिलेगा। इस वजह से अपने बच्चों को छोटी उम्र में से ढंग के कपड़े, ढंग के बातें, ढंग की चीजें। इसी तरह से आज हमारे हाथों में एक बहुत खतरनाक है, वो शैतान है, क्या? मोबाइल। कई बच्चे आज मुसलमान बच्चे हजरात ऐसे गेमा, ऐसे से मोबाइला, नहीं जी मौलाना हमारा बच्चा खाना नहीं खाता मोबाइल के बगैर, मोबाइल दे तो खाना खाता, वो गेम खेले को तो चुप बैठता है। देखो मौलाना, ऐसे बच्चों को हमें गुनाह कर, ये जो मोबाइल है, इसमें जो गेम आ रहे हैं, वो जहर है, जहर हलाक और बर्बाद करेगा अपने बच्चों को। बच्चों को मोहब्बत, उनके लिए दुआएं दो, उसे मोबाइल से हटाओ। एक हमारे उस्ताद पास आए, आकर कहने लगे मौलाना मेरा बच्चा बहुत मोबाइल देखता, मैं क्या करना? मौलाना क्या बोले, तू कभी बच्चे के सामने मोबाइल न को खोल। तू अगर मोबाइल बच्चे के सामने खोलेगा तो ऑटोमेटिक मंगने का चालू करेंगे। तो अगर इसी तरह से बाप की जिम्मेदारी होती, माँ की जिम्मेदारी होती, कोई ऐसा गेम ना डाले, कोई ऐसा फोटो ना डाले, कोई ऐसी सीरियल ना डाले जो बच्चों का दिमाग तेज इसी तरह बिगाड़े। इसी तरह से अपनी माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे के लिए जहर की चीजें ना दे। ये जहर है मोबाइल, बच्चों को तुम देंगे। या अगर बच्चे ऐसे इलाके में ऐसे वाकयात हैं, छोटी छोटी उम्र में 9वीं 8वीं बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे, तो इसी तरह मोबाइल खेलकर, इसी तरह से पबजी गेम खेलकर, इसी तरह फ्री फायर के ऐसे गेमा खेल करके कहीं बच्चे कोमा में गुजरे, कोमा में। अगर मालूम इसी तरह से बेलगाम के हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे 7वीं 6वीं क्लास के अंदर जाने वाले बच्चे मोबाइल गेम खेलने की वजह से, गेम के आशिक होने से कोमे में चले गए। अपने बच्चों को खुद हमें हलाक कर रहे हैं, खुद हमें अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल के जरिए से। अपने बच्चों को मोबाइल ना दे,
اپنے بچوں کو دین کا اسی طرح سے اپنے بچوں کو یہ اور ایسی چیزیں مت دے اپنے بچوں کو. اور ہمیں خود دیندار بنے. پہلے سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری ہے. پہلے خود ماں نماز پڑھے تو بچہ بھی نماز پڑھے گا. ماں دسترخوان بچھائے تو بچہ بھی دسترخوان بچھائے گا. ماں روزہ رکھے تو بچہ بھی روزہ رکھے گا. ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچہ بھی تلاوت کرے گا. ماں جو کرتی ہے وہ بچہ کرتا ہے. ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ماں بچوں کو. ہمیں خود مصلی بچھاؤ, بچے خود آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ہمیں خود عبادت کرو, بچے خود عبادت کریں گے. اس وجہ سے بچوں, اور دوسری بات ہے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں. بچوں کو بد دعائیں نہ دیں کیونکہ ماں کی بد دعا آسمان تک پہنچتی ہے. اسی وجہ سے کہ ماں کی خدمت کرے. اسی طرح سے سب سے بڑی جو چیز ہے اپنے بچوں کو دادی کی خدمت کرنے کا سکھائے. دادی کی بات پر خدمت کرے. اگر دادی کی خدمت کیا سمجھو وہ بچہ صبر ماں کی بھی خدمت کرے گا, اپنی کی بھی خدمت کرے گا. اگر بچوں کے اندر خدمت لگاؤ. اس وجہ سے اس مکاتب کے اندر, ہمارے مکاتب کے اندر جو آ رہے بچے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھ رہے ہیں, اور اسی طرح سے اس مکاتب کو جگہ دی, اللہ کو جزا خیر دیتے ہیں. اسی طرح سے اس مکاتب کو ہمیں یہاں پر پڑھانے اسی طرح سے 3 یا 4 سال ہوا یہاں پر پڑھ رہے ہیں بچے الحمدللہ بہت بہتر انداز سے پڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے اپنے بچوں کو وقت پر بھیجے. اپنے اب اسکول چھوڑنے ہونے والا ہے, اس وجہ سے اپنے بچوں کے لیے صحیح تربیت کے ساتھ بھیجے, وقت کے حساب سے بھیجے. اور اسی طرح سے ہمارے بچوں ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں بچوں کو جس طرح پڑھائی کرنا تھا اسے نہیں کرے گا. تو لاک ڈاؤن ہوا تھا, بہت سارے بچے تھے, ہمیں دروازہ بند کر کے اپنے بچوں کو تھوڑا موٹا جتنا آتا اتنا پڑھائے. اب کے بعد الحمدللہ پڑھائی بھی اچھی ہوگی. اب کے بعد بچوں کو صحیح تربیت بھی اچھی ہوگی, کیونکہ اب کے بعد تو لاک ڈاؤن بھی کھل گیا الحمدللہ. اس وجہ سے اپنے بچوں کو صحیح تربیت سے پڑھائیں گے. اس وجہ سے اپنے بچوں کو وقت پر بھیجیں, اور اپنے بچوں کو صحیح طرح کتابوں کی پابندی. اپنے بچوں کو اسی طرح سے بہت شکایت یہ آتی ہے کہ بچوں کے وقت پر بھی نہیں آ رہے. چند بچے کی ایسی شکایتیں وقت پر نہیں آتی. کیوں نہیں آتے؟ تو خود بچے بولتے ہیں کیا مولانا میرے اور ہماری امی جلدی نہیں اٹھتی, میں کیا کروں. اس وجہ سے بچوں کو جلدی اٹھو. یاد رکھو ہماری صبح کی نماز ہو ہمارے گھر میں. ماں کی ذمہ داری ہے اپنی نماز صبح کی نماز ہو تو بچے بھی صبح کی نماز پڑھیں گے. اس وجہ سے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے اور صحیح ترتیب کے ساتھ رہیں. اسی طرح یہ 2 مہینے کو 1 مہینے کو جوڑ ہوتا ہے اس مکاتب کے اندر. ہر مہینہ جب بھی آئے تو ان کو جمع کر لے کر آئے. بہت سارے آج ماں بہنیں بہت سارے نہیں ہے, جتنے بچوں کی ماں بولے تھے, جتنے ماں کے بچوں بولے تھے, جتنے اتنے نہیں آ گئے. بہت افسوس کی چیز ہے. اور سب آ کر بولتے مولانا میرا بچہ نہیں پڑھ رہا. تو پہلے سے دین کی باتیں سنے. اللہ کرنے سننے زیادہ مالک کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.